tiene a cuánto de cada el Public Cemetery Ayala, aquí en la costa oeste, donde notable el seawall hasta ahora no hay pa con este puede componer. Mientras tanto, el cuantos mga pansyon aquí, ella seguía mananot durante la experiencia el tipon. Anyo na sabi man kita ko sa mga experience to aquí at dentro del cementerio manada o sa klase na pwede kami nila mga alma antes ko sa anyos mga since mga 1998 Anzina alma aquí pa di ang kasa aquí pa okay puwera ko nil alma tapos sa Dios mira kausa pa mga gente. Sini ba mga rumor, kablagi takil mga bata, alyura? Sini. So, ko sa alyos te? STO, bata. Este ki bata? Si. So, yung experience to honeste, alyura? Akil tamen uno takanta. Takanta? Bata tamen? Si, kaya aki man namong pasada antes. Kaya kita mong kasa, sige man ka na nakuan. Na Mariada? Typhoon. Aki kami tapasa, basta dinoche kay aki tangka man el dimio kunyaw el gid basta dinoche. ¿Cuándo ta sinti ustedes aquel clase? Cosa de ustedes, ¿cuál? Hindi man kami sa chinimido. Anda lang kami mang kwento. Alam man yan, tas hindi kami kandela. Hindi kandela. Si Paparamisa, for alcohol, Los Animas. So, fuera con ese, no iba tu man encounter, habla que el man encuentro tu hora ta kami na tu el noche. Nuay. Nuay. Pero antes, sabi ni mi marido, sisakanoy pa kami, mga alas 5:30, hindi na pwede sila andat na sementeryo kay kinitahala ka din na kay kini antes tayo mga kwan, mga grande acacia, mga alas 5:30 hindi na sila anda na kwan na sementeryo hindi kay kinitahala kandela, kinitaw yura-yura. So, puntigo ba tayo? Dito tayo miedo sila? Tiene miedo con mga bata, mumo daw. Dito tayo miedo. Con el muerto, con el vivo. Kasi si muerto, naman kasi sila. Dali sila mira, pero yun dito tiene miedo. Pero kung mga vivo, kay ara, kaya naman nakagiya kuan mga adik na si kini yaman ang sina tiring-tiring niya kaysa umalo kabe sa mata ka naton. Amo kita tiene tu miedo. Amo tiene miedo. Okay, siguro si tiene man tu mensaje para con aquellos maga ta experiencia también aquel maga alma perdida. Cosa di tu mensaje con el maga tauligan natin sa mga tiempo. Di may mensahe ko ng mga Los Animas, kay kini si mga alma, tabla di mi dola antes, bueno, kini si mga alma, mal alma, kung mga ligaw alma ba? Perdido alma. Perdido alma. Amo si kasi sila miedo, pero yun may miedo. Dali siya kung Diyos, kidali kanila paz, tranquilo, di lakwan, humay sila asi miedo ko ng mga gente. Si Chene de Corazon. Si Chene de Corazon, si Ataka, mas malo pa di na kondena. Hindi na sila anda na cielo. Mas anda sila na impyerno.